أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 9 سے لے کر کے 11 تک کی آیتیں، 9 سے 11 3 آیتیں۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا وعدہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا وعدہ کیسا ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، اور کون سے ایمان والے؟ وعملوا الصالحات، ایمان جن کی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ نیکی اور بھلائی بھی ہو، اچھے کام کرنے والے، خالی کلمہ پڑھ کے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ان سے وعدہ نہیں ہے۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، اچھے کام کرنے والے مسلمانوں سے وعدہ ہے کیا؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ہے گناہوں کی، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا بدلہ ان کے لیے تیار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک تو ہوتا ہے کہ اجر تیار ہے، بدلہ تیار ہے، اور ایک ہے اجر عظیم، تو عظیم انسان کے بدلنے سے، آپ دیکھیے فار ایگزامپل اگر کوئی مزدور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بڑا انعام دوں گا، تو انسان کیا سوچ سکتا ہے کتنا دے گا وہ؟ 100 200 500۔ لیکن اگر وہی کوئی ایم ایل اے بولتا ہے یا شہر کا سب سے کوئی امیر آدمی بولے، اور اگر وہی بات کو بولتا ہے کہ میں تم کو بڑا بدلہ دوں گا، کوئی پرائم منسٹر بولے، تو کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ 100 200 اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں، یا کوئی منسٹری۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے میرا وعدہ ہے کہ ان کے جو کچھ گناہ اور پاپ ہوں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا بدلہ تیار ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو یہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دی جائے گی، 10 times bigger، جس میں صرف اور صرف اس کی حکومت ہوگی۔ Allah has promised those who believe and do good deeds that there is forgiveness for them and a great reward۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اگر اس کے اپوزٹ کیا تو کیا ہوگا؟ والذین کفروا، جنہوں نے بات نہیں مانی، انکار کر دیا۔ کس بات سے انکار کیا؟ ایمان لانے سے، اللہ میں بلیو کرنے سے۔ وَكَذَّبُوا، اور جھوٹا بتایا کہ غلط ہے کیا؟ بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کو، یہ جو پڑھی جا رہی ہیں۔ تو جھوٹا بتانے کے 2 سطح ہیں، انکار کرنے کے 2 لیولز ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان سے ان آدمی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، اور ایک یہ کہ سن تو لے لیکن دل میں کیا ہو؟ مانیں گے نہیں، ہم جو جیسا کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ویسے ہی کریں گے، یہ بھی انکار ہی ہے۔ تو فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ آگ والے ہیں، آگ میں جائیں گے۔
Those who disbelieve and deny our signs, those are the companions of fire, hellfire. कितनी बातें हुई? 2. अब तीसरी बात, कितनी बातें थी? 5 बातें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखिए ये सूरह में शुरू से या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ रहा है हर जगह, ऐ ईमान वालो। उज़कुरू, याद करो, क्या चीज याद करो? निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का जो एहसान है, अनुग्रह है, उसे याद करो। क्या एहसान है? यहाँ एक स्पेशल एहसान का जिक्र हो रहा है। इज़ हम्म कौमुन, जब कुछ लोगों ने इरादा कर लिया था, डिसाइड कर लिया था, फैसला कर लिया था, यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, कि तुम्हारे ऊपर हाथ बढ़ाएं। बसता के माना होते हैं फैलाना, कब्जा के माना होता है बंद कर लेना। हाथ फैलाएं। फकफ्फ ऐदियहुम, तो उनका हाथ रोक लिया, अनकुम, तुमसे। किसने? अल्लाह ताला ने। ये एक खास वाक़े की तरफ, इंसिडेंट की तरफ इशारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी कबीला और ट्राइब था बनु नज़ीर, तो उनसे ये मुआहदा हुआ था कि हमारे ऊपर अगर कोई बात आएगी तो तुम हमारी मदद करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई बात होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने साइन किया था बज़ाब्ता। तो किसी मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए थे बात करने के लिए। तो उन्होंने साजिश किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घर के आंगन में बैठा करके और ऊपर से कोई पत्थर वत्थर भारी चीज गिरा के इनको मार देंगे, खत्म कर देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबे जा करके बैठे और वो आदमी पीछे से, उन्होंने अपने एक आदमी को भेजा कि जा करके वो पत्थर गिरा करके मार दो, खत्म, कहानी खत्म हो जाए। उसी टाइम अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से उठ करके आ गए और 15 दिन का टाइम दिया। तुम लोगों ने वादा तोड़ दिया, गद्दारी की, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो उसी वाक़े की तरफ इशारा है कि उन्होंने क्या चाहा था? तुम्हारा नुकसान करे, तुमको खत्म कर दें। अल्लाह ताला ने क्या किया? तुम्हें मालूम नहीं था कि क्या साजिश, कॉन्स्पिरेसी हुई थी, लेकिन हमें मालूम था। हमने क्या किया? तुमको बचाया, उनको रोका। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। वो क्या है? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, और नहीं मिलता है तो मायूस हो जाते हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करे। लेकिन आपको मालूम है कि दुआ कबूल होने की एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह किसी नुकसान से आपको बचा ले। और हदीस में है कि जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला या तो वही चीज कबूल कर लेता है, नहीं तो किसी मुसीबत से बचा लेता है। तो हमें हमारी दुआओं के बदले में अल्लाह ताला कितनी मुसीबतों से बचाता है हमें नहीं मालूम। अब यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया तो हमें मालूम है। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला कितनी सारी मुसीबतों और परेशानियों से हमको बचा रहा है। तो मुसीबतों से बच जाना, सेहतमंद होना, कोई हादसा ना होना, कोई आग ना लगना, कोई, अब जैसे देखिए अमेरिका में क्या हुआ, इतने सेंचुरीज की मेहनत है, इतनी कोशिशें, कमाई, सब क्या हुई? राख बन गई। अगर अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें बचाया है तो ये उसका एहसान है, इसे याद रखना चाहिए। हमारे साथ ऐसा हो जाए तो सोचिए क्या होगा? भीख मांगने पर आदमी मजबूर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये भी अल्लाह का एहसान है कि तुमको क्या करता है? मुसीबतों से बचाता है। और चौथी बात है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये क्यों अल्लाह ताला बोलता है? अल्लाह ताला उन्हीं की हिफाजत करेगा, प्रोटेक्शन करेगा जो अल्लाह से डरेंगे। जो अल्लाह से नहीं डरेंगे, अल्लाह ताला उनको दुश्मनों के हवाले करेगा, जैसे आज कर रहा है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कुरान में, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह मुश्किलात से, प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता बना देगा।
اور آخری بات کیا ہے؟ وعلی اللہ، صرف اور صرف اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کس پر بھروسہ رکھنا چاہیے؟ اللہ والوں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ سارا اختیار، سارا اقتدار، سورنٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری بھلائی، سارا خیر، ساری برائی، سارا شر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ بچوں پر، دوستوں پر، فلاں پارٹی ہمیں بچا لے گی، فلاں گروپ ہماری مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، اور تاریخ میں ہم بار بار دیکھ چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں پر زیادہ بھروسہ رہتا ہے وہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں، عین موقع پر دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ تمہیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ O believers, remember the favor of Allah upon you. When a people decided to stretch and extend their hands against you, He restrained their hands from you, and fear Allah, and believers should put their trust in Allah alone. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور عمل کرنے والوں سے، اچھے کام کرنے والوں سے۔ نمبر 2، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ نمبر 3، اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ اور نمبر 5، بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔